bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang penuh dengan rahmat, di hari yang fitrah ini, mari kita jalin silaturahmi di antara umat muslim dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami keluarga besar Habib Abu Bakar bin Salim Al Jufri mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini pun tak beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Mama, papa, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Adik, kakak, maafin Tasya ya. Nenek, kakek, saudara-saudara, minal aidin. Teman-teman, ibu, bapak, guru, tetangga, minal aidin. Pak RT, Bu RT, Pak Satpam, semuanya deh minal aidin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis keren, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng suap sepatu terompeh, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan Waking up in the morning to takbiratul Eid. I put on my finest shoes and my finest Eid outfit. Calling up my loved ones, wishing them Eid on Saeed. Jump in the car and head to the masjid to pray Salatul Eid. The day we've all been waiting for. A wave of joy has been sent from above. Celebrations around the world. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eid Mubarak, Eid Mubarak, yeah. Eid Mubarak, Eid Mubarak, yeah. Eid Mubarak.
can get all the gifts and sweets. Loving and caring and helping and sharing with everyone in need. EID is so la 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 lovely, don't you agree with me? The day we've all been waiting for, a wave of joy has been sent from above. Celebrations around the world. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eid Mubarak, Eidun Mubarak, yeah. 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 This song goes out to everyone celebrating Eid around the world. I wish you from the bottom of my heart, Eid Mubarak. Salam to all my brothers, salam to all my sisters. Share the love, everybody. Share the love, we are one big family. Salam to all my brothers, salam to all my sisters. Share the love, everybody. Share the love with all of humanity. The day we've all been waiting for, a wave of joy has been sent from above. Celebrations around the world. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eid Mubarak, Eidun Mubarak, yeah. Eid Mubarak, Eidun Mubarak, yeah. Kami Kita ngikut Hadi. yang pertama dulu. Sami. Farid. Sabar. Namanya Sami. Nih. Gope. Yang gope. Ya, yang gope. Mana lah? Oh ya udah, oke. Gope siapa gope? Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri. Aku dong. Gak ada, Aib gak ada. Sami. Gila sejuta lo transferin Lihat tuh sampai keringetan bentar lagi. Sami. Biar juga ada story-nya. Sami udah apa gope? Dari segala penjuru Berapa? Isinya gocap. Tiga isinya jadian. Habis ya siar ya. 15 juta. Ah lebay. kakinya pada lecet bawa telur berabe. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Kakinya. Udah. Selesai. Ini